Hola a todos, soy Nadie que es y sean bienvenidos al directo de esta noche. Espero que todos estén de maravilla en este hermoso día lunes. No, espera, martes. Ya me ando confundiendo de día. Espero que todos estén bien, que estén pasando una excelente semana y vamos a continuar con Mass Effect 3. ¿Por qué? Porque se me antoja, porque quiero, porque tenemos que seguir. Y por supuesto porque está interesante. Ahora ya tenemos, ya tenemos terminada la rencilla entre los Krogan y los Turianos. Tenemos salvada la disputa entre los Quarianos y los Gent. Shepard sigue con su racha, al ratito lo van a hacer santo y va a tener su templo. Ay, con Shepard. Saludos a los que me están acompañando en este momento. No los estoy viendo directamente porque no activé el chat. Yo de bruta. Pero ahorita los saludo a todos. Espero que estén bien. Está Komugi. Saludos a Komugi. Y sí. Esto sí se ha estado bastante rudo, ¿eh? A ver, vamos a continuar. A ver, yo no me estoy escuchando fuerte y el juego se está escuchando fuerte. Yo no sé por qué siempre tengo que estar cambiando. Vamos. Bajar un poquito más al chat. No necesita. Lo que pasa es el tipo de chat, pero no necesita. Ok. Muy bien, entonces ya recuperamos todos los recursos de por aquí. Tenemos combustible. Vamos a ver. Vamos a seguir investigando. Vamos a aprovechar. Tenemos el momento único para explorar este sistema solar. ¿Qué es esto? Restos. Ok. Hijos de la madre con estos segadores. Signal confirmed. Madre. Voy a morir. El segador está pegadísimo a mí. Francotiradores Armali. No la voy a poder conservar. Lo bueno es que apenas empecé, pero chingada. Miren, ¿ven? Reapers eluded. ¡Ay! Desgraciado, lo tenía así cerquísimas. Los odio, ¿sabían? Creo que el sentimiento es mutuo. I found something. Gracias, Ivy. ¡Ay, ya! No me dejan ni explorar en paz. Qué miedo dan estos segadores. Y pues, guardias de Cerris. Oh, perfecto. Vamos a probar. Por acá. No encontré nada. Faster than light jump successful. Ay. Chingao, pues, uno no puede saquear en paz sin que ustedes aparezcan. Signal confirmed. 2 señales confirmadas. Sí, pero yo ¡mira nomás! ¡Ay! Nomás puedo hacer esto una vez y luego una segunda vez me encuentran. Sí. Pero nomás hago tantito y esos. Ya está acá, córrele, para acá. Así de... Desgraciados. Flotilla Elcor. Esto es de los guarianos.
Vaya. Ay, ojalá esto lo hubieran implementado en Mass Effect 1. La verdad era fastidioso estar allí entrando solo el planeta y eso. En Mass Effect 2 nada más era de saquear recursos prácticamente. Y ahora lo que hacemos es código antiguo. Oh. Ay. Restos, combustible. Salimos de aquí, pero... ¡Ah! Evasion successful. Bueno, conseguí todo lo de este lado, eso es bueno. Conseguí un poco de combustible, lo cual es perfecto. Ahora vamos a un lugar más lejano. I found something. Perfecto. Oh, madre, que no tiene nada mejor que hacer. Bueno, como son máquinas, supongo que no. Pero qué rudo, el asunto. En todos los sistemas solares hay segadores y prácticamente lo que estamos encontrando son naves o equipo que está por allí regado. Ah, artefactos, perfecto. O sea, así de seria está la cosa. Ni tampoco en el 3, al menos alguien lo conduce. Por eso quiero Steve Cortés. Es un personaje noble y aparte de todo me salva de usar el maco. Los segadores se creen dioses, prácticamente. ¡Nos vamos de aquí! De seguro lo que anda por allí son restos de una nave, así que... de por acá. Phew. Mira, aprovechamos que estuvimos por allá perdidos en el espacio para conseguir más recursos. ¡Qué bueno! Bueno, técnicamente no puede pasar porque son inteligencias artificiales que se adaptan y aparte, ¿recuerdas que ellos están, ¿cómo se llama? Ellos destruyen otras especies. Eso tiene un propósito, para preservarse por más tiempo. No creas que simplemente destruyen porque sí. Saquean los recursos, consiguen material orgánico y lo adaptan cibernético. Si te fijas, eso es lo que hacen precisamente con todos con los que encuentran. O sea, los asimilan, así como los Borg, casi, de Star Trek. Los asimilan y transforman los vuelven mitad máquina. Signal confirmed. Gracias. Ay, chingada madre, ya basta. Eso significa que cuando ellos acaban el mundo, todos van a vivir sin materia prima. Está bien, Kat, no te apures. Bienvenida, por cierto. Obelisco proteano. Perfecto. Consigo más recursos. Esto es bueno. ¡Consíganse otra! Reapers eluded. Gracias, Idi. No conseguí identificar algo más que estuviera por allí, pero vamos por acá. I found something. Gracias. Ay, ahí vienen estos hijos de la madre. Muy bien. Por eso dejan crecer a las civilizaciones por tanto tiempo, para poder saquearlas.
Lo han hecho varios ciclos, o sea, los proteanos son de lo que ellos tienen registrado, de lo que este ciclo tiene registrado, porque hay otros ciclos aparte del proteano que ya saquearon. Signal confirmed. Gracias. Yo solo digo que los segadores son maquinaria, inteligencia artificial con delirio de grandeza. ¿Y qué más? Ese es el único... Ah, chido. Ok, así ya no tengo que hacer que Joker empuje la nave para irnos de aquí. I found something. Ahí vienen estos. Sí, son máquinas estúpidas. Sí, son inteligencias artificiales con delirio de grandeza. Así es como, siempre como he visto a los segadores. Con cápsulas de combustible de emergencia. Gracias. Ay, ¿a poco hay más aquí? Ay, mi Dios. Bueno, yo me voy de aquí. ¿Ah? Se me va a acabar el combustible. Espera un momento, puedo saquear por aquí, ¿no? Bueno, me arrepiento, mejor me voy. No. Muelles de la Alianza. ¿No puedo salir? No. Ya le piqué ya. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? No, gracias. Yes, Commander. Solo. I recovered Prothean data drives from Garva. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with any operation we have going. Espero que sea algo positivo y no cualquier cosa que ponga en riesgo vidas humanas. No te ofendas, pero en este momento tenemos que estar todos juntos. Raid. Cerberus? Cerberus? There a problem? I thought we were fighting Reapers, man. Give it a minute. Could be. Sus. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. Déjame pasar, estúpida cosa. Lo que yo quiero es hacer la misión ya. A ver. O sea, porque aquí sería continuar la historia, pero quiero el personaje de DLC. Así que
Pues bueno. ¿Cómo estorbas? Nada más que quería confirmar porque de repente no se vio las otras misiones, pero sí, no hay problema. Ok, ahora sí vamos. Salir de la órbita, red de masa. Y ya me llené el combustible, que es lo bueno. En tu chanca también tengo zona de combustible, pero vamos a recuperar el artefacto proteano, que es lo que nos interesa. Y de aquí vamos a tener compañero DLC. Eden Prime, que es donde todo empezó. Ay. El primer planeta que fuimos en este juego. El primero. Liara está obligada. Perfecto. Quedan, te vienes conmigo. ¿Por qué me está quitando las armas? ¿Qué está pasando aquí? Este es el arma que siempre me quedo, pero yo no sé por qué me está quitando las armas. ¿No? Y yo confiándome en que el arma está, y me pasa como en ¿cómo se llama? En la misión de los cuarianos, que yo ni enterada me quedo y que no tengo arma, y me avienta ¿cómo se llama? Y de repente nomás estoy con el arma de chinampinas. Que se me están, hasta se me acaba el ¿cómo se llama? Hasta el armamento se me acaba y todo. Se me acaba y luego ¿qué hago? Bueno, rezar no, porque lleno de madrazos todo lo que me encuentro. Hasta eso yo no tengo problema. Creo que puedo completar esta. ¡Yay! Ya casi tengo Pletum, nada más me faltan las granadas. Y tengo Paragon. Es imposible en este momento no ser Paragon, me cae. Shepard no es egoísta, ayuda a la gente. Nomás si es un tanto bocón y reparte madrazos donde se pueda. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. We lost a lot of good people when Saren and the Geth hit this place. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. A lot of memories here. Jenkins and that damn Geth recon drone. And Nihilus. Guess we've got a lot of people to remember down here. Even if we're not fighting Geth this time. Not a lot of other people have had my back from the beginning. Thanks for coming. I wasn't gonna miss this one. Que ya tiene sus canitas, se lo nota. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the De hecho, ya todos están más maduritos. Everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Any idea whether it's part of the Crucible? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. Since the original dig site here contained a warning about the Reapers, it could be connected to the Crucible. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. Gracias, Steve. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Yo espero que Cerberus se entere de que estoy aquí porque voy a volar cabezas.
Shepard estaría a finales de sus 20, 30 y algo. Deserted. Come on, let's see if we can find the dig site. This was a beautiful colony once. Colonists came back after Saren and the Geth attacked. They'll come back again. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. You ever uncover a dinosaur, Liara? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Ay, Liara. No dejas de ser como eres. Ternura. Good. Now we can find out what they've discovered. Goddess, that doesn't seem possible. No. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. Like those bodies we found back on Ilos? Yes, but this Prothean is still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. Para que sepan, es el último proteano que existe en toda la galaxia. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted? Like when the Solarians brought the Krogan out of the Stone Age. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. Demasiado simpáticos. They had an empire that spanned the entire galaxy. It's unlikely they did that just by playing nice. Of course. They must have had an impressive military as well. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. This could be what we need to finish the Prothean device. I hope so. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Ay, ya vienen los Cerberus. ¡Ah! All right. Let's get moving before more of them come back. Ah, perfecto. Ay, Cerberus como siempre, siendo tiernos. ¿Qué fue eso? Adiós, torreta.
Oh, shit. Ah, carajo. ¿Por qué apuntas por allá, Chopa? Está muy bugueada hasta este francotirador de acá. Ok, ya. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. ¿Dónde? 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 No veo nada. Pobres de los Aiden Prime. Primero que los fastidiaron en la primera entrega y ahora esto. No hay descanso, pobres almas. Ah, aquí está. Los recolectores. ¡Wow! Victory! Seal the bunker! Acknowledged. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! Broadside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Es que Shepard tenía el cifrador. Ya casi está, alcanza el nivel 50. Llegué al máximo de nivel, creo. Shepard tenía el cifrador, por eso puedo entender eso. E igual, los proteanos, ¿te acuerdas que originalmente en el primer juego en los trataron de salvar a los científicos? Este es guerrero. Plenamente un guerrero.
Cerberus viene para acá. Es que estoy lista. Cualquier cosa que se mueva morirá. No tengo que volver aquí. Entonces, ¿qué? Ok, datos. A ver. Ciudadela, fragmentos de código segador. Prioridad Eden Prime. Has descubierto que Cerberus, un proteíno vivo, persona en una cápsula de análisis exacta. Ok. Quítaselo a Cerberus. Gracias. Parece que no. Que necesito otro evento más. Datos de la cápsula de este lado. Toma y ya. Yes. Ay, esperaba que uno me aguantara más madrazos, porque todos se caían con uno y como que no. Oh, hola tú. Y es que quería ver cómo funcionaba lo de esa... ¿cómo se llama? Quería ver cómo funcionaba esa... El último ataque que hace. Si notan que saca así como una cuchilla. Quería verla. Y ahora ya la vi. Soy feliz. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Solo tendrá un cerebro que músculo más inteligente que la media. Me temo que sí. Y es un respondón, ¿eh? ¡Qué horror! I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Los recolectores. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans use to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Sí, eso me temo. Que no habrá próximo imperio. Ya no hay más proteanos. Él es el último. Y no hay más. ¿Viste lo que pasó en Nylos? Pues eso sí, yo no sé. Pero como es, no creo que pueda reproducirse en serio. Gracias, Liara, por tu agujerito negro.
No time. Let's find another way across. Encuentra otra manera de llegar a la cápsula. ¡Ay, qué ternura! No voy a pasar ya por aquí. Hola, chicos. Ay, qué miserables. Bueno, pues... ¿por aquí será? Right. Ok, no. No. Oh, cielo. Nada más por aquí. Pero bueno, tiene que haber millones de pasos, de caminos para poder llegar para allá, ¿o no? Aquí hay una puerta. They were gunned down while having drinks and watching the game. I'd rather be fighting through a Cerberus base. This was somebody's home. Desgraciados. Estoy contigo, Kaylan, son basura. Había gente buena en Cerberus. Y hay otros que no merecen piedad. Otra vez aquí. Dice, gente buena engañada con malos, no importándoles hacer el mal, claro. Incluso había quienes creían en Cerberus. Miranda lo creía. Pero siento que ella más que nada lo hacía porque tenía que proteger a su hermana. Exactamente. Miranda estaba sola. No pues, no es por acá. ¡Ay! A ver, manera de llegar a la cápsula es camino para allá. Tengo que llegar allá. Es lo obligado para poder llegar allá, mira. Porque aquí no hay manera. Así que debo de pasar por este lado. Y bueno, hablo de los humanos porque técnicamente los alienígenas no cuentan. Los alienígenas entraron a ayudar a Cerberus porque Shepard estaba allí. Morgan Solis, por ejemplo, Tain. Legion también. Said era matonazuelo. Jacob nada más estaba con Cerberus porque se había decepcionado de la alianza. Otra cosa en contra por ese pendejo.
Se nota que no me gusta Jacob, ¿verdad? Ahí está la cápsula, pero por acá no es. Ay, no mames, por favor, esto es re fácil de hacer, saltar acá y llegar allá. Ay, tus límites me parecen absurdos. Porque mira, bien puedes saltarte de este lado y seguir para allá. Es re fácil. ¿Shepard tiene mucho carisma? Sí. Ya llevo más de 10 minutos y sigo sin encontrar la manera de pasar a este pinche lugar. Me estoy enojando. Neta. No es por acá. Ya. Me había emocionado de más. Ay. Mira, allí hay unas escaleras. Se supone que tengo que pasar para aquel lado. Podría pasar por aquí, pero hay una barrera mágica que se llama disque cristal, que no me deja pasar. No le puedo hacer nada. Ok. Supuestamente aquí hay un lugar, pero mira, no puedo saltarlo. Y hay zonas en que yo podría saltar y sin ningún tipo de problema. A menos de que tenga que subir a alguna parte, que sea por acá de este lado. Por estas, fíjate que por acá arriba hay algo. ¿Pero hay escaleras? Esa es la pregunta del millón. Aquí frustrada, Turio. ¿Cómo estás tú? No puedo pasar esta parte. Ya maté a todos los enemigos, pero no puedo pasar para el otro lado porque el juego decidió que tengo que hallar otra manera para llegar a la cápsula. Nada más una excusa para hacerme perder más el tiempo. Perros. ¿Vieron eso, verdad? ¿Vieron eso? Yo lo vi. Ustedes lo vieron. Genial, Tulio. Eso es buenísimo. Ok, mi destino está ahí abajo, pero tengo que bajar. Aquí está la escalera. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Ay, no. Ahí viene Cerberus otra vez. Ok, vamos a ver. Gracias. Qué interesante. Esto, por ejemplo. No los dejo ni bajar. Adiós. Soy mala, ya lo sé.
Ay, que esta se sacude como si le hubiera picado un mosquito. Eso fue tan raro. Ese sería... ¿Dónde estás? Ahí viene otra nave de Cerberus. Ay, en serio. Lo intentaste y ellos te hicieron cachitos. Or set up preparations for the next wave. Lo más seguro es que... Not much longer, Commander. If you've got anything special to prep with, now's the time. I can lay down a singularity to block enemy access. They're bringing in a heavy Mac. Ok, ¿dónde? Ah, aquí estás. Ahorita me hago cargo del mecha. ¿Cuál es el problema? Háganse cargo de los otros. ¡Ah! Maté al conductor. ¡Qué cosas! ¡Qué interesante! Eso fue muy interesante. Fuera de mi cacharro. Secuestrados. ¿Dónde están los Cerberus? Estos quedan. ¿Dónde está Cerberus? There, you can open the life pod now. Ah, vamos. Yo estaba... me estaba emocionando. Bueno, ni modo, pues. No aprendan que nos van a simular. Sí, bueno, yo sé que no, pero es muy estúpido, yo sé. Recuerda que el hombre ilusorio está convirtiendo a sus hombres. Su voluntad no le interesa en lo absoluto. There, you've got it. Goddess. It may take him some time to fully regain consciousness. ¡Au! Be careful, he's confused. Te ha asustado. Tenemos que informarte algo. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes. No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online. Those soldiers are still alive. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now.
what is left of it. A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. I saw what happened to your people. I know you must be grieving. But they died 50,000 years ago. My people are dying right now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe. Maman. Here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Uy. No te queda de otra, dice, ¿no? Entonces, pero que te quedaste experto proteano. A living Prothean? That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists haven't had any luck in determining what the catalyst is. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. For a soldier facing the Reapers, I sense more confidence than fear. You believe you are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could.
and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the Crucible. We've started building it. Crucible? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. Genial. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? For my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe the Reapers from existence. But how far are you willing to go to achieve that goal? I do not believe you, Commander. Lying is a biological marker. There is doubt behind your words. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the Crucible? No. It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch. Grosero. Sí, pues. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. Grunt. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects.
all eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried, none succeeded. I had no idea Protheans were so severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. Whoa. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Ok, entonces los proteanos no eran así una raza así iluminada, sino que eran unos tiranos. Is there anything more you could tell us about the Crucible? Only the stories we heard. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. Oh, There were cielos. memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me.
I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. El único salariano que me cae bien es Morden. Pero cuando me he encontrado o el comando, el jefe de los comandos que también me ayudó en Mass Effect 1, también él. Pero si de ahí a otros que conoces son bien prepotentes, cabrones. Comía moscas. Ay, cielos. ¿No hay nadie en ingeniería? ¿Qué pasó aquí, tú? ¿Dónde están todos? Ah, Adams está aquí. Oh. Shepard. Tali. Ah, acá está Tali. Good to see you. Garrus está arriba. Aquí no está. Ingeniería está en la cubierta de la tripulación, Garrus. La dueña de mis quincenas, sí. Ahora tenemos un proteano, pero no es lo que nos imaginábamos que sería un proteano, Jamás. I've seen a lot of crazy things in my time on the Normandy, Shepard. A talking Reaper, a talking plant, and now a real live talking Prothean. Hell of a thing, waking up to find everything you know is destroyed. But I imagine the chance to get some payback is consolation. Doubt you and I will ever get a second chance against the Reapers. No lo creo. La dueña de mis quincenas, digo que. No, sí. Y ahora, ¿hay conversación nueva de tu parte? Pensando. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the Loas relay. No, ya está perdiendo sus... A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Thanks for coming by. Ay, Diana. ¿Y dónde están los demás? Hola, Kaidan. I hope my enthusiasm doesn't seem unprofessional. I can't stop grinning. ¿Por qué? I can't stop grinning. Ah, ok, qué bueno. Su sueño fue muy su sueño fue un amargado. Sí. Ok. Visita la ciudadela. Javik, comandante, encuentro este sistema de mensajes incómodo y desfasado.
Suponía que la especialista trainer estaba bromeando cuando me dijo que debía pulsar letras para formar palabras. Wow. Quiero visitar la ciudadela la próxima vez que vayamos allí. En mis tiempos la capturaron los segadores. Si quieres venir conmigo, estaré en la zona donde se encuentran las embajadas. Creo que este concepto de control galáctico compartido entre razas es una mentira. Pues me temo que tendrás que aprender, mi vida, a que no es así. Creo que más bien el desfasado es él. Puede decir lo que quiera, todo lo que quiera, no me importa. Pero el desfasado es él. Se crea superior, pero el anticuado es él. Sí, el anticuado es él. Él es una momia, por favor. O sea, es imposible que esta especie se quede igual en 50.000 años, ¿eh? 50.000 años ha estado dormido. Imagínate cuánto es eso. Si nosotros en el calendario normal tenemos, bueno, en el calendario ya que tenemos gregorianos, tenemos 23 años. Y conseguí recurso médico, gracias. No encontré el otro recurso. Evasion successful. Sí, estamos en el año 2023. Así que, pues sí, estamos en el año 2023, pero estamos según el calendario gregoriano, que está más que fue creado más con el nacimiento, bueno, pero tomando de referencia el nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, la Tierra es más vieja que eso todavía. Uy. Bueno, chicos, podemos hacer, para continuar, vamos a visitar la ciudadela para continuar. Supongo. Bueno, lo que pasa es que tú escuchaste cómo eran los proteanos, que eran una raza orgullosa que prácticamente aliaba a todos a ellos, ¿sí? You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? ¿Embajadas? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Imperialista, supremacista, sí. O sea, o te alías a nosotros o estás solo, prácticamente. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Unless we win this war, it'll be the last time any of us see the Citadel. Soak this in while you can, Javik. Do not be so dismissive, Commander. Someday the things you have lost will be the things you would kill to have back. Such as? Order, the rule of law. From here, our empire dictated the course of the galaxy. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true, then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean.
No toques sin permiso, majadero. Hey, Hannah. I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. Cállate. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Torian, Asari, Hannah. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Un poco de miedo. I'm just glad he's on our side. You haven't seen him get angry. Neither have you, Commander. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. ¿Verdad que fósil? Antes de que abras la boca y jodas más. Y ahora dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas... Oh. I think I recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay D-24. Really? Thank you, Earth Clan. Were your people involved in this refugee camps and citadels straining existing resources? Asustando a la gente que lo vamos a morir. ¿Cómo vamos a ganar? Sí, pues, oye. Por eso cállate, 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 cállate. Prácticamente tuve que hacer esto. Fue por el bien de todos. Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. ¿Qué pasó? What is it? Holding sorrow, Dakuna, my home world, the Reapers have come. No. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. Guerrero Selkor? How do your people fight? Proudly, with VI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Dakuna burns. Yo, con mucho gusto, ayudo. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. Samara. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Faler is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great.
We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? An odd question, coming from the Spectre who killed his third Reaper on Rannoch. Will Falair be alright in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Casi te vuelas la cabeza, mujer. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things. But Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. Tengo que ayudar a algo. Estoy viendo si hay alguna misión extra por aquí suelta. Matricidio no era una opción. No era una opción. No quiero ir a ver a la consejera Sari porque eso desemboca otra misión grande. Y lo que quiero enfocarme ahora son en misiones más pequeñas. Porque esas me ayudan a recolectar recursos, aunque sean poquitos, pero me ayudan. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. No es la última misión, pero esta misión, la que nos trae la consejera Sari, es muy ruda, ¿eh? Anyhow, enough about my armor. Let's find the gang and celebrate while I'm still here. What'd you park? I took rapid transit. Come on, it's the fanciest ride in the city. Sí, misiones simples, claro. Aunque traigan recursos de a poquito, pero sirven. I've recovered some texts from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you at Bay D24 if that would help. Really? Well, damn, it couldn't hurt. Thank you. Ew. Edie. Damn it, Morales. Something on your mind? I mean, processing something? Shall each man find a wife for his bosom, and each beast have his mate, and I be alone? It is from an old Earth novel by Mary Shelley. Please do not take it as a complaint. All right. It did bring up a new perspective, however. I am a thing that is not human. Geth, or Reaper. Other AIs are experiments only, tightly controlled. I am free, but alone. You're not an object, Edie. You're a person. You're not alone. You are suggesting I consider organics as my peer group? I could do that, but it brings up a question. Artificial intelligences often consider themselves above organic life. I, however, am uncertain if that applies to me. The crew of the Normandy believe I serve them, but also acknowledge that I keep them alive.
Am I above them or below? You're important to us, Edie. You don't have to measure yourself against organics. That is kind of you to say. It also seems reasonably accurate. If I am not subject to the same expectations, I need not worry about rank. Thank you, Shepard. That helps resolve the conflict I was having. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. The banner of Commander Shepard. I owe you a drink. Thank you. Hold that banner proudly as we take our... Y más recursos bélicos para mí. I'm curious, what material is your face made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. Wow, ¿qué avanzó esta mujer? If it has been exposed to water, I generally can't do a thing with it. Wow, qué interesante. The Alliance bringing medical supplies by the ton. I know they've got Quiero terragos. Sí, oye, qué interesante esos del cuerpo de Edie, ¿eh? Ay. Ay, no aguantaste más que 3 bebidas, Shepard. Antes bebías mejor. Ah, y Ari así de... Ah, al menos está seguro este idiota. Yes, make it required. Por cierto, ya podemos también hacer el DLC de Aria, pero me voy a esperar un poquito. Sigo explorando la ciudadela. Como pueden ver, hay cosas que de repente uno no se da cuenta que puede ver y que puede aprovechar. No. Spectre status recognized. Please select a destiny. One moment, please. Te levanto porque son aliado y sin ti muchas operaciones fallarían. Sí, de hecho hemos ayudado a Aria muchas veces, ¿eh? Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Excuse me. I recovered the rings of Alun. They're waiting in Bay D-24. That's wonderful. Thank you. My people treat this miraculous find as a call to support their local hospitals. ¿Ven? Por eso ayuda. Creo que sí me los debe porque me pasó subiendo. Ah, sí pues. Pero ahora Shepard no aguantó más que 3 copas. Ahora está, ya está viejo pues Shepard. En serio, ¿qué onda? ¿Cómo es que nomás aguantó 3 tragos y fue al suelo? Y ni siquiera vimos desmayarse. Ahora hay otros, en el Mass Effect 2 llegas a un límite de tragos y para abajo. ¿Y ahora no? Bebimos trago y misteriosamente estábamos en el sillón de Aria. Estamos lo más cercano que estará cualquier cretino cerca de Aria, ¿eh?
So, the nurse tells me you've refused to bathe and you only want to talk Los to demás solo lo sueñan. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Aria no rescata a cualquiera. No. Bueno, ¿está el área de refugiados? Vamos a ver el área de refugiados. Docking Bay E24. Emergency civilian housing. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. It'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. I'm glad you came. I just need a few moments to myself. Ok. No, pobrecito. Pero hacer este proceso con él le va a salvar la vida. Es como el proceso de la misión suicida. Si libran las cuentas, aquello que les preocupa, tienen posibilidades de sobrevivir. Si no, ya te lo imaginarás. Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh, you're the one coordinating that, right? My idea, you know. Arya came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. Sane, you should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Good man. Ya jodí a la Sari que estaba en la cárcel. La jodí. Y se quedará en la cárcel, vieja bruja loca. A mí también. ¿Quién la necesita? Yo no. Y eso es súper obvio. Thank you, human. We will hold the pillars close to our hearts and persevere. Welcome to Batarian State Arms. Maduro de términos, bandoletes, cañón de escopeta. James? Commander, what brings you down here? I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now.
So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Right? I'm flattered, but I wouldn't exactly say I'm training you. Not officially, but what the hell is in this goddamn war? I'm just saying, whether you like it or not, you're my direct superior, and you're N7. So I take my lead from you. And you know, I'll take whatever advice you got. Really? Sure. The good advice. Well, they wouldn't ask you if they didn't think you could handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Clearly. Hey, I won't let you down. Don't just tell me. Show me. Yes, sir. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Well, I'm not looking forward to slapping my armor back on, but I'm always ready. Glad to hear it. Ah! Careful! Se anda haciendo un tatuaje para hacer... Ok. Bueno, ver. No, ya fue el evento de que murió ahí el batariano. Bueno, creo que terminé de revisar. Adelante, The council withdrew the release order for Sideris. Arya Talok, of all people, got him to do it. Crazy. You can say that again. Thanks for your help, Shepard. Bien, lo conseguimos. ¿Esto desbloqueará algo con Arya? Ella lo único que quiere es alguien que pueda controlar. Esa fulana era inestable. No creo que hubiera funcionado con Arya. Arya quiere las cosas, no le interesa. Así. Y quien se ponga contra ella muere. Es una despiadada cabrona. Look who's here. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? What have we gained by having the Eclipse at our disposal? A ton of mechs and elite troopers for stealth operations. Sane has turned out to be more malleable than Jonas Sideris ever was. My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agency in the matter. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse mechs and Vorcha legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Algo que me fijé que estaba diciendo Javik es que su guerra con los segadores tardó muchos siglos. Eran un imperio, tomen en cuenta. Entonces era un enorme imperio que terminaron de erradicar por siglos, pero hubo un detalle. Mientras que los proteanos se estaban desgastando de a poco, ellos no lo hacían. Crecían en número, por eso los aplastaron. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. We'll talk later. I'm sure. Ok. Arya es una líder, sí. Arya es una líder si no tiene lo que quiere, si no tiene si quienes están a su mando no la obedecen, los elimina. También es una líder brutal. Creo que ya puedo volver a normalidad. Siendo sincera, creo que es estúpido oponerse a Arya. Siendo sincera. Intentar quitarle el control. Gracias.
A ver, Steve Cortés. Shepard, cuando te fuiste del monumento de los refugiados, me encontré con una vieja amiga que está ayudando a los colonos con la logística. Sus compañeros y ella son expilotos de la Alianza, y de los buenos, que se licenciaron para iniciar una vida en la frontera. Ahora se han quedado sin hogar, y cuando les he contado lo del reclutamiento se han mostrado ansiosos por alistarse. Te adjunto los datos de contacto para que los remitas a Hackett. Espero que puedan ser útiles. Gracias de nuevo por ayudarme a superar esto. Me encuentro bien, pero creo que quizás vaya a Purgatory la próxima vez que pase en la Ciudadela. ¿Te gustaría echar un trago conmigo? Claro. No hemos iniciado relación amorosa, así que no creo que haya problema. Además, con el romance de Tali ya no hay eso. Tengo más recursos. Esto es hermoso. Déjame ver, ¿tengo una misión pendiente? Me lleva, ¿dónde está lo de la misión? La misión faltante. ¿Por qué hay una misión faltante? Tengo mis datos. A ver. Evacuación de Elcor. Los Elcor han solicitado una evacuación de emergencia para los guerreros y civiles atrapados en su mundo mental. Decuna. Busca sobrevivientes en Decuna y rescátalos. Y ve a ver... Pero ¿cómo llego allí? Pero ¿cómo llego allí? ¿Dónde está Decuna? Supongo que tendré que seguir investigando. Hay lugares donde no están los segadores, ¿eh? Pero esto va a cambiar tarde o temprano. Ay, hijos de la madre, ya vienen para acá. Voy a investigar eso. Que sí quiero hacer esa misión. Supongo que eso va a ser un, ¿cómo se llama? De exploración también, porque no me está marcando una misión en específica. Voy a investigar esto con el todopoderoso e invencible Google. Estoy investigando por celular, ¿eh? Mass Effect 3. Espérame. Ok, vamos a ver. Datos. De cuna. Ok, ahí está. Elcor Extraction. Vamos a ver. Sugerencia. Ok. En el sistema Prometeo. Vamos a ver.
Standard Research Rescue, the canal, the Protes System. Sistema Protes o algo así. A ver, espérame. Vamos allá. Vamos a tener que buscar uno por otro porque no lo tengo así. Anexo de Hades, Velo de Perseo, Confines Lejanos, Cuna de Signo, Brand Valhalla, Yermo de Mitros, Limbo, Nebulosa Sirena, Z de Krogan, Simasipen, Pómulo, Corriente Arturo, Éxodo, Nebula Cabeza de Caballo, Argus Ro, Icaria, Hades Gama, Midonenique, Pómulo Éxodo. No lo estoy encontrando. ¿Dónde vamos a llevar la democracia hoy? Pues al sistema Protes, pero déjame ver. Necesito investigar esto más a fondo. Milky Way, Cillian Nebula. ¿Cómo? Ok, y eso es la nébula de Cillian. A ver. Confines lejanos, Velo de Pegaso. Pómulo de qué? Millán, Nexo de Hades, Beta, Gen Sigma, Hades Gamma, Argus Ro. Es que como lo estoy viendo en inglés, estoy así como que debo de verlo en español. A ver si lo encuentro en español. Sí, porque no lo encuentro así. El código de infos. Ok. Es que las traducen a veces en español, así que... ¿Cómo dice? Dice que la misión no funciona. Ok. No, es que estoy viendo cómo se llaman algunas cosas. Ok, más bien es esto. Ok, vamos a ver. La evacuación del core. Aquí está. Aparece principal arco. Nada más salir del ascensor, gira a la derecha para activar la misión. Ok, entonces es por aquí. No, a ver. A ver, a ver, Nebula. ¿Nebula qué? Aquí está. Es aquí. Esa es la Nebula Cileana. Era aquí. Tuve que ver guía para poder llegar aquí. Ah, por Dios. Bien, entonces debo de ir. Ah, mira. Y ya he investigado por allí, ¿eh? Es este sistema solar. Y es este lugar. Pues con este. Joker siempre se equivoca. Ok, y luego de aquí, ¿a dónde?
El mapa de la canción de nebulación del sistema Protes. Ok. No mames, por favor. A ver, parece que ya hice toda la misión de aquí. A ver, desde el mapa de la galaxia entra el sistema Protoss en la pantalla. Consigue combustible para entrar a Protoss. Esta misión es mejor hacerla en conjunto con de cuna, código de los antiguos, puesto que cuando explores el planeta también habrás descubierto algo del plan que está justo al lado. Entonces entra esta órbita. Ok. Este es... Ok. Pero ya cumplí esta misión, entonces. Porque ya no hay nada aquí. ¿Has descubierto algo más? Pues parece que ya esto ya está, porque tengo todos los recursos. Reapers eluded. Creo que ya lo había hecho. Eso fue raro. Sí, eso fue raro. Como ya ahí está el 100%. No sé, bueno, vamos a probar. Esto es muy raro. Por cierto, tengo aquí embajadas. Yes, Commander. Qué curioso que yo ya tuviera eso al 100%. Y a ver si con eso ya acabó. Y me dan mi flota. We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a debt we can repay. Were you able to evacuate any civilians? Yes. How many? Not enough. Bueno, no hice nada. Sí, whatever. Yo lo había hecho. Qué curioso. Sí, ya lo había hecho. O sea, no me había pasado eso. O sea, yo ni me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ni modo. Algo es algo. Pues nomás era para recibir mi recompensa. Se desbloqueó eso por allí, yo sin darme cuenta. Error de programación, supongo yo. No la puedo decir de otra forma. Fue error de programación. En vez de haberme dado todo el drama, ya debieron haberme puesto. Ya saqué a la gente de tu lugar, como en otras misiones. No sé si has notado. Nada nuevo. Sí, ya ves. Pero sí quiero seguir haciendo misioncitas extras. Mañana vamos a hacer otro DLC, ¿eh? Ya tenemos el personaje DLC, de hecho ya tenemos todo el grupo completo. Ahora lo que nos queda es ya prácticamente nos quedan las misiones DLC. Nos falta la misión principal de Tesia. Y pues ya estamos a la recta final del juego, ¿eh? No cualquier cosa.
Bueno, aquí está Edie, pero estoy buscando a Steve. ¿Dónde está Steve? Porque él me dijo que él quería reunirse conmigo. What the hell's your problem? I'm not skinning the Alliance. Since when are you so chummy with those? No, Shepard. Ya ni te acerques. Hola, Júpiter. Haven't broken anything yet. That's a start. Sí, bueno, si termina... Después de que acabe todo esto te voy a llevar con la doctora Chocos. No te ofendas, pero... Sí. Nada, sí, me preocupa un poco. Pero bueno, él tiene su... Él ha de saber. Supongo yo. Ha de saber cómo manejarse aquí, supongo. Por cierto, estoy escuchando que llueve. ¿No ves, Steve? Qué curioso. ¿No ves, Steve? No, está por acá. Aria, de hecho, tiene su propio lugar para ella sola, así de... No me molesten, yo disfruto el ambiente, pero no se me acerquen. Nomás no. Así de... Ok, señora, como diga. Bueno, de hecho, ya podemos, ¿cómo se llama? Con eso de que ya hemos cumplido el recolectar a todos los Estoy enojado. I recovered the code of the ancients from Dakuna. It's waiting for you in Bay D24. Oh. With shock and joy. Really, this is wonderful news. Thank you, human. Vaya. Ven. Eso no me lo esperaba, pero bueno, ya recuperé más. ¿Dónde está Steve? Yo también. Según el mensaje, se supone que debería estar por aquí. Es medio extraño. O puede que más tarde me lo encuentre después de terminar una misión importante. De hecho, las misiones cruciales ya las he terminado, me parece. Claro que después de Prioridad Tesia... después de Prioridad Tesia hay la misión, el final de la misión de Miranda, porque todavía nos falta un poquito más de Miranda y no recuerdo si hay otra misión extra, pero parece que es... a ver, este es Joker. No es tú. Bueno, vamos a disque bailar. Eso es sacudirse como saco de papa, Shepard, no como... No es bailar, no te ofendas. No, sí, oféndete, de veras. ¿Qué onda? ¿Por qué bailas como saco de papas? Shepard no sabe bailar. No, eso es una realidad que deberemos aceptar. Ni modo. Shepard no sabe bailar. Chicos, vamos a dejarlo aquí. Gracias por acompañarme en esta entrega de Mass Effect. Sí que sé que es medio enfadoso hacer las mini misiones extra, pero necesitamos recursos bélicos. Nos urgen esos recursos bélicos para tener el mejor final. Y bueno, gracias por acompañarme y nos vemos el día de mañana, que vamos a seguir con las misiones. De hecho, como les digo, vamos a hacer misiones DLC mañana. Podemos hacer cualquier otro. Podemos hacer el de Aria, podemos hacer el de... creo que son dos misiones más que podemos hacer. La que sí pienso dejar al final es el DLC de la Ciudadela, porque hay dos misiones, está la de Aria y hay otras y otros dos de DLC. Sin embargo, hay el último que es el de la Ciudadela y me parece que ese es idóneo para cuando estemos así prácticamente a recta final del juego. Así que lo vamos a dejar así. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Yo creo que ya para la próxima semana vamos a terminar con Mass Effect. Tengo la impresión. Si es así, vamos a empezar con el mes del terror. Así que bueno, chicos, cuídense mucho, pórtense bien, descansen, cuídense y nos vemos mañana. Soy Nadie GS y es todo por mi parte. Nos vemos. Bye.